selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Hasan Basri dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Haris. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu as-salamata minan niqami wal wafati 'alal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى واحفظوا الخير واجتنبوا عن المعاصي والطغيان. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat meluangkan waktu kita hadir bersama-sama di rumah Allah yang mulia, hadir bersama-sama di Masjid Al-Falah yang kita cintai bersama, guna melaksanakan kewajiban mulia, yakni salat berjamaah di hari yang utama. Harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang takwalah satu-satunya amal perbuatan yang mampu mengendalikan diri kita dari perbuatan keji. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir yang di masjid ini senantiasa menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah topik syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sebagai manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi bahwa ibadah ini bukan hanya salat, puasa, haji, zakat, bukan hanya itu. Tetapi semua kebaikan-kebaikan, perbuatan baik itu adalah ibadah. Misalkan kita pergi kerja mencari sesuap nasi, menafkahi anak dan istri, adalah ibadah. Berbuat baik kepada sesama manusia adalah ibadah. Menolong yang kesulitan juga ibadah. Menyingkirkan duri di jalanan, kerikil-kerikil tajam yang bisa membahayakan orang lain adalah ibadah. Bahkan senyum pun juga dikategorikan ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ada yang diterima, juga ada yang tidak diterima. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan persyaratan-persyaratannya yang harus kita penuhi. Jadi apabila amal ibadah kita tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Allah, maka amal ibadah kita tentu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal ibadah kita memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha mengetahui dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa syaratnya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah? Pertama, harus ada ilmu. Artinya apa? Ibadah harus tahu ilmunya, harus tahu tata cara dan peraturan ibadah yang benar dan baik. Harus tahu ilmunya. Karena amal ibadah yang tanpa didasari oleh ilmunya, maka amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah. Nah, dalam hal ini telah tercantum dalam kitab Az-Zubad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah yang tanpa didasari oleh ilmunya, maka mardudatun, amal-amal ibadahnya ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, mari kita belajar ilmunya ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
setiap sesuatu yang berhubungan dengan ibadah harus terdiri dari perkara halal. Contohnya pakaian kita, tempat kita yang digunakan untuk beribadah harus betul-betul halal. Terutama diri kita harus menghindar dengan yang namanya barang haram. Makanan kita yang kita konsumsi sehari-hari harus betul-betul halal agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la yaqbalullaha salata man fi jawfihil haram. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya orang yang dalam perutnya ada perkara haram. Itulah para hadirin. Oleh karena itu, mari kita mencari rezeki yang halal dengan cara yang benar agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Artinya apa? Melakukan ibadah harus diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ikhlas amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu para hadirin, mari ibadah dengan ikhlas. Nah, dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadahnya seorang hamba yang illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal ibadah tersebut didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang halal yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.